नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम अपना 21वां पारा शुरू करने जा रहे हैं। सूरत अंकबूत कल स्टार्ट की थी हमने और 44 आयत उसकी हमने कवर कर ली थी। आजमाइशों और फितनों का जिक्र था और पहली ही आयत बहुत चौंका देने वाली थी कि क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा सिर्फ इस बात के कहने पर कि हम ईमान लाए और इनको आजमाया नहीं जाएगा। आजमाइश की मुख्तलिफ सूरतें हैं जो हमने देखी हैं पिछली आयत के अंदर। तो आज कल जिन आयात पे इख्तिताम हुआ था उनका मफहूम कुछ यूं था कि बातिल अकायद की मिसाल मकड़ी के जाले जैसी है जो दुनिया में किसी भी मखलूक का सबसे कमजोर तरीन घर है। और अगर इन अकायद पे भरोसा किया जाएगा दुनिया में तो कयामत वाले दिन कुछ भी वजन नहीं रहेगा अमाल का। और फिर आगे चल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि ऑल्दो कि आप अपना जो काम कर रहे हैं उसमें आजमाइशें आ रही हैं, लेकिन आप इन आजमाइशों पे जो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये तो आएंगी, इन पे तवज्जो ना दें, इनको इग्नोर करें और अपने काम पे तवज्जो देते जाइए। शुरू कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलदिक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिलावत करो इस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के जरिए भेजी गई है। कौन सी किताब भेजी गई है? कुरान पाक। और नमाज कायम करो, यकीनन नमाज फुहश और बुरे कामों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। तो तिलावत का के जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पे कि ए नबी तिलावत करें। तो तिलावत का क्या मीनिंग है? तिलावत में चार चीजें शामिल हैं। एक तो ये कि उसको अच्छे अंदाज से पढ़ा जाए, दूसरी बात ये है कि उसको समझा जाए, तीसरी चीज उसके ऊपर अमल किया जाए, जो भी अहकामात हैं उनके ऊपर अमल किया जाए, उनको अपनी जिंदगी में शामिल किया जाए, और चौथी बात यह है कि उनको आगे फैलाया जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चारों काम कर रहे थे। तो तिलावत में ये चारों चीजें आती हैं, सिर्फ इसको पढ़ना नहीं आता, रीड करना नहीं आता। तो उनसे कहा गया है कि ये किताब क्योंकि आपकी तरफ वही के जरिए अल्लाह ताला ने ये भेजी है, इसकी तिलावत करनी है। और फिर कहा कि नमाज कायम करो। क्यों? क्योंकि नमाज फुहश और बुरे कामों से रोकती है। अब नमाज क्योंकि बदनी इबादात में सबसे अफजल है और इसको अल्लाह ताला ने 5 औकात में फर्ज किया है एक दिन में, और वो स्पेसिफिक औकात हैं, उससे आगे पीछे नहीं होता। फहशा से रोकती है। फोश क्या होता है? यानी कोई भी ऐसा काम जो शरन और अकलन बुरा समझा जाए, जैसे कि जिना, जैसे कि कत्ल, जैसे कि चोरी। और अगर नमाज की पाबंदी हो तो पांचों नमाजों के दरमियान इतना वक्त ही नहीं होगा कि इस तरह के काम किए जाएं। तो नमाज इस तरीके से बुराइयों से रोकती है। और अगर नमाज फिर बुराइयों से नहीं रोक रही तो इसका मतलब है कि फिर नमाज का कसूर नहीं है। फिर हमें ये देखना है कि हम उसको किस तरीके से अदा कर रहे हैं, क्या हम उसकी इकामत का हक अदा कर रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह का जिक्र इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है। अल्लाह का जिक्र, जिक्र में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? नमाज भी आ सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा अकीमिस सलाता लिज़िक्री। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से फरमाया था कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। तो नमाज बेहतरीन याद का जरिया है। फिर उसके बाद कुरान, कुरान भी कुरान को जिक्र कहा गया है। और फिर इसके अलावा जिक्र अज़कार भी। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन को बिल्ड अप करती हैं। और जब आजमाइशें आए तो क्या करें? अब आजमाइशों की तो बात चल रही है, तो क्या करें? फिर ये है कि अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन बहाल रखें। यानी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इस कुरान से के जरिए दावत दो, और जो भी मुखालफतें आ रही हैं उनके ऊपर अपना दिल छोटा ना करो, बल्कि जो अहकामात दिए जा रहे हैं उनके ऊपर अमल करते चले जाओ। ये अहकामात इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आपके दिल को जमा दें, आपको साबित कदमी अता फरमाए, और आपके काम में इसके लिए आसानी हो जाए।
اب پھر ایک اور بات، ایک اور چیز آئی ہے کہ اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقہ سے۔ اہل کتاب میں کون شامل ہے؟ یہود و نصارہ۔ تو ان کو دعوت دینا بھی ایک مرحلہ ہے دین کی دعوت کے اندر، یہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ اہل کتاب کو بھی اس میں شامل کرنا ہے۔ تو وہ بھی ظاہر ہے کہ جہاں پہ بھی دعوت کا دی جائے گی، ایک نہ ایک چیلنج آگے سے ضرور آئے گا۔ تو یہ بھی ایک چیلنجنگ سچویشن ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، ان سے کہو ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے۔ ہمارا خدا کیا بھیجی گئی ہے تمہاری طرف؟ جو کتاب تم پہ بھیجی گئی ہے، ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے ہم اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، جو رسول تم پر آئے ہیں ہم ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، جو ہم پہ آئے ہیں ہمارے اوپر ابھی آئے ہیں ہم ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ کیا ہے یعنی سٹارٹ کیسے کرنا ہے؟ اہل کتاب کو اگر دین کی دعوت کی طرف لے کر آنا ہے تو کامن پوائنٹس کے اوپر بات کرنی ہے، کامن گراؤنڈ پہ بات کرنی ہے، کہ جو چیزیں آپس میں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ان پہ بھی کتابیں آئیں، ہم پہ بھی کتابیں آئیں، ان پہ بھی رسول آئے، ہم پہ بھی رسول آئے۔ تو اس طرح سے بات سٹارٹ کرو، لیکن اوپر کہا گیا ہے کہ ان سے بحث نہ کرو مگر اس طریقے سے کہ وہ عمدہ ہو۔ یعنی اب جب دعوت کا مرحلہ ہوگا تو ہر طرح کے بندے سے سچویشن پیش آ سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے لوگ لڑنے کو تیار ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آرام سے بات سنیں لیکن بات نہ مانے۔ تو جیسی بھی سچویشن ہے اس کے مطابق معاملہ کرو۔ اگر تو وہ آرام سے بات سن لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، تمہیں بھی ایسے ہی اچھا سلوک رکھنا ہے ان کے ساتھ۔ لیکن اگر وہ تشدد کی سچویشن میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کو دیکھ لو، اس سچویشن کو، کہ تم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ موقع کی مناسبت سے اگر فیصلہ نہیں ہوگا اور ہر وقت میٹھے ہی بن کے رہنا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک یہ امپریشن جائے گا کہ شاید یہ لوگ، ان لوگوں میں کوئی کمزوری ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر صرف زبانی یعنی کہ وربل پرسیکیوشن کر رہے ہیں تو اس کو اگنور کرو اور صبر سے برداشت کر لو ان کو، اس لیے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سارے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کریں۔ تو جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس دعوت کو پھیلا رہے ہیں، مختلف لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جیسے کہ اہل کتاب کی بات کی گئی ہے کہ اہل کتاب اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، لیکن سارے نہیں، ظاہر ہے کہ کچھ ہی لا رہے ہیں، اور باقی جو مشرک ہیں وہ بھی اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ جاتے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو امی کہا جاتا تھا۔ امی کا مطلب ہے کہ جو نہ پڑھ سکتا ہو اور نہ ہی لکھ سکتا ہو، لیکن پھر بھی ان کے اوپر کتاب اتری، انہوں نے پڑھ کے وہ کتاب سنائی۔ اب یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی اپنے اندر ایک بہت بڑا نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی ایک ایسے شخص پہ اتاری جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اور پہلے ظاہر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جس طریقے سے کلام کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، وہی آنے کے بعد اس طریقے سے تو کلام نہیں کرتے تھے، اب ان کے کلام کا انداز بدل چکا تھا، کیونکہ اب ڈائریکٹ علم وہ کس سے لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے علم لے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کا معجزہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے، پہلے سے آپ ان چیزوں کو جانتے، تو ان کے پاس ایک چیز تھی کہ یہ شک کرتے کہ یہ نبی اپنی طرف سے یہ قرآن گھڑ لاتا ہے، لیکن آپ تو امی تھے، آپ کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو یہ بات بھی ان کو سوچنی چاہیے، اور یہ بات ایک حجت بن جاتی ہے ان کے اوپر کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، آیت نمبر 50۔ کہو نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یعنی پیچھے بھی کیونکہ اعتراض کی ہی بات تھی کہ ان کا اعتراض تھا کہ یہ خود گھڑ کے لاتے ہیں، تو اس کا جواب تھا، پہلے بھی آ چکا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ وہ نشانیوں والی بات کی، نشانیاں کیوں نہیں ظاہر کرتی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ تم پر کتاب نازل کی گئی ہے جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ جو کتاب ہے وہ ہمیشہ رہے گی، یہ کوئی حصی معجزہ نہیں ہے۔ جو حصی معجزہ وقتی طور پر حیران ضرور کر دیتا ہے، وقتی طور پر اپنا اثر ضرور رکھتا ہے، لیکن کتنے ٹائم تک وہ اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ جیسے ہم نے دورے قرآن کے پہلے جب ہم نے ایک انٹروڈکشن کیا تھا قرآن کا، تو اس میں یہ تھا کہ یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ جیسے فار ایگزامپل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا کا معجزہ ہے،
उस वक्त तो जिन लोगों ने भी देखा होगा वो हैरान हो गए होंगे, और जाहिर है कि वो मौजज़ा सजदे में झुका देने के लिए काफी था, अल्लाह पर ईमान लाने के लिए काफी था। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन गुजरती जाती हैं, वही मौजज़ा दूसरी दूसरी जनरेशन को, जो आगे आ रही होती है नस्लें, उनको बताया जाता है, तो उनकी यहाँ इतनी अहमियत नहीं रहती। लेकिन किताब क्योंकि हमेशा से मौजूद है, हर सोसाइटी में मौजूद है, और उसको पढ़कर सुनाया जाता है, तो एक जिंदा मौजज़ा है। दर हकीकत इसमें रहमत है और नसीहत उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, कुल कफा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा यअलमु मा फिस समावाति वल अर्द, आयत नंबर 52। ए नबी कहो, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाही के लिए काफी है, और जमीन और आसमानों और जमीन में जो कुछ में सब कुछ जानता है। जो कुछ बातिल को मानते हैं, जो लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह से कुफ्र करते हैं, वही खसारे में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे तुम लोगों की गवाही की जरूरत नहीं है कि ये नबी सच्चा है, या जो कलाम जो अल्लाह ताला भेज रहे हैं ये वाकई अल्लाह ताला की तरफ से है। उनसे कह दीजिए कि इस बात के ऊपर तुम ना पढ़ो, अल्लाह ताला इस बात के लिए गवाह काफी है। वयस्ताजिलूनका बिलअज़ाब वलौला अजलुम मुसम्मल लजाअहुमुल अज़ाब, आयत नंबर 52। ये लोग तुमसे अजाब में जल्दी लाने का मुतालबा कर रहे हैं। अगर एक वक्त मुकर्रर ना कर दिया गया होता तो इन पर अजाब आ चुका होता, और यकीनन वो आकर रहेगा अचानक, इस हाल में कि उन्हें खबर ना होगी। तो अजाब जब भी आता है, कोई भी प्रॉब्लम, जब भी मुसीबत आती है इंसानों के ऊपर, वो बता के नहीं आती, वो अचानक आ जाती है। जैसे कि मौत को ही देख लिया जाए, तो अचानक आ जाती है, जल्जले अचानक आ जाते हैं, सैलाब अचानक आ जाते हैं, कोई मर्ज अचानक से फूट पड़ती है, वबा फूट पड़ती है। तो अजाब भी जब आएगा तो अचानक ही आएगा और तुम्हें खबर नहीं होगी। तो ये तो अल्लाह ताला की रहमत है कि वो जल्दी नहीं करता, जिस तरह तुम जल्दी कर रहे हो ना कि जल्दी जल्दी आ जाए अजाब, तो अगर अल्लाह भी इसी तरह जल्दी करे कि जिस तरह से तुम कर रहे हो, तो फिर तो जमीन पे कुछ भी ना बचे। तो अल्लाह की रहमत है कि वो इन चीजों को सुन भी रहा है, तुम्हारी इस तरह की गुस्ताखियां सुन रहा है, और फिर भी वो बर्दाश्त कर रहा है। ये तुमसे अजाब जल्दी लाने का मुतालबा करते हैं उस रोज जबकि अजाब उन्हें ऊपर से भी ढांक लेगा और पाँव के नीचे से भी, और कहेगा कि अब चखो मजा उन करतूतों का जो तुम करते थे। तो जब अजाब आ जाएगा फिर किसी किस्म की मोहलत नहीं होगी। या इबादी अल्लदीन आमनू इन अर्दी वासियतुन फइया यफअबुदून, ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो। अल्लाह ताला किन से मुखातिब है? ईमान वालों से, और कितनी मोहब्बत से उनसे बात, अपनायत से बात करें कि ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो। यानी ईमान वालों को अल्लाह ताला अपने बंदे कह के पुकारते हैं। मेरी जमीन वसी है, बस तुम मेरी ही बंदगी बजा लो। यानी अभी दौर है, मुश्किलें चल रही हैं, आजमाइशें चल रही हैं। आजमाइशों में क्या होता है कि इंसान का मुश्किल हो जाता है अपने ईमान पे या अपने मौकफ पे डट के रहना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जो ईमान लाए हो, मेरी जमीन वसी है। ये बात क्यों की अल्लाह ताला ने कि अगर एक जगह पे नहीं तुम्हें मौका मिल रहा मेरे अहकामात बजा लाने का, या ईमान ला कर तुम्हारी तुम्हारी जिंदगियों को तंग किया जा रहा है, तुम्हें सताया जा रहा है, तो मेरी जमीन वसी है, तुम उसमें हिजरत कर सकते हो। तो हिजरत की तरफ इशारा है। लेकिन करना क्या है कि तुमने बंदगी सिर्फ अल्लाह ताला ही की करनी है। अगर ये जमीन तंग हो गई है तो तुम किसी और जमीन पे जा सकती हो, क्योंकि अल्लाह ताला की जमीन तंग नहीं है। हर मुतनफिस को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सब हमारी ही तरफ पलटा कर लाए जाओगे। तो इसमें भी हिजरत की तरफ इशारा है, और जाहिर है कि हिजरत में जो जो चैलेंजेस आ सकते हैं इंसान को, वो क्या हो सकता है जब इंसान हिजरत कर रहा है इस वजह से कि दीन के ऊपर कायम रहना मुश्किल है। तो जाहिर है कि कोई ना कोई दुश्मन भी है जो जो रोक रहा है। तो अब हिजरत करेंगे तो उनसे डर है कि उनसे जब सामना होगा तो मौत भी आ सकती है। तो मौत का डर, तो इसलिए अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें मौत ना रोके इस चीज से, क्योंकि मौत का तो एक वक्त भी मुकर्रर है, मौत का तो एक दिन भी मुकर्रर है। और इस बात पे अगर हमारा यकीन है तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा बहादुर बना देती है। तो मौत का डर तुम्हें ना रोके इस चीज से, क्योंकि आखिरकार तो तुमने मेरी तरफ ही आना है। तो बेहतर यही चीज है कि तुम अपने ईमान को बचाओ और अपनी आखिरत की तरफ तवज्जो दो। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनको हम जन्नत की बुलंदो बाला इमारतों में रखेंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहां वो हमेशा रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ना जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं आयत नंबर 58 में, लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। यानी गुरफन के बाला खाने, इसका मतलब भी किया जाता है कि बाला खाने हैं या बुलंद इमारतें हैं, यानी ऊंची जगह पर बने हुए घर हैं इन लोगों के लिए। जन्नत में घर तो है, जन्नत में घर होना ही बहुत बड़ी बात है। जन्नत को, बल्कि जन्नत का वो हकदार हो जाना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत का वारिस बनाए। मगर उसमें भी अल्लाह ताला, अब देखिए ग्रेडेशन है ना, उसके अंदर भी मुख्तलिफ तरह की नेमतें हैं इंसानों के अपने अमाल की वजह से, तो ऊंची जगह पर घर बनाए जाएंगे। अब देखिए जब हम कहीं
جاتے ہیں نا، جیسے کسی سیر کرنے جائیں تو ہوٹل وغیرہ میں کمرہ لیتے ہیں، تو وہ کمرہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے جس کا نظارہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ جب اونچا ہوگا تو جنت کے زیادہ نظارے دیکھنے کو ملیں گے، تو وہ اس کی ایک زیادہ زیادہ ویلیوڈ ہے وہ پراپرٹی جو اونچی جگہ پر ہے. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کے نیچے نہریں بھی بہ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ گھر کے سامنے سے جو ہے وہ چشمہ جاری ہے پانی کا، تو جہاں پہ بھی پانی ہو، پانی اپنی ایک خوبصورتی رکھتا ہے اور اس سین کی خوبصورتی کو بھی چار چاند لگا دیتا ہے. وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا. صبر کا کیا مطلب ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستائے جا رہے ہیں لیکن اپنا راستہ نہیں چھوڑ رہے. ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں چھوڑ رہے. تو یعنی جتنی بھی پرابلمز آ رہی ہیں آپ ان کو فیس کر رہے ہیں لیکن اپنے موقف کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر ڈٹے رہے ہیں، تو اسی کا نام صبر ہے. اسی لیے تو اتنی زیادہ ان کو نعمتیں ملیں گی، ریوارڈ اتنے ہی بڑا جتنا بڑا صبر. جو اپنے رب پر جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے. تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی اب دیکھیں رزق کی بات آئی تو ہجرت کا سوچ کے دل میں کیا ڈر ہوتا ہے؟ پہلی چیز تو موت کا ڈر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رہیں گے کہاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایڈریس کیا کہ موت کا ڈر تمہیں اس چیز سے نہ روکے. موت کا تو ایک وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے. رہنے کا بھی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک جگہ تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے تو اللہ کی باقی زمین بہت وسیع ہے تمہارے لیے. اور تیسری چیز ہے کہ رزق کا کیا ہوگا، کھائیں پیئیں گے کہاں سے. تو تینوں چیزوں کی رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جانوروں کو دیکھ لو کتنا توکل ہے ان کا اللہ کے اوپر. کیا وہ اسٹور کرتے ہیں کھانا؟ صبح کو نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو سیر ہو کے آتے ہیں، اپنی بھوک ان کی مٹی بھی ہوتی ہے، مطمئن ہوتے ہیں جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، پھر اگلے دن نکل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو رزق دے رہا ہے. تو تمہیں رزق کی ٹینشن تم مت لو، وہ رزاق ہے، وہ تمہاری رزق کا بھی انتظام فرمائے گا اور سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تمہارے دلوں میں کوئی بھی، انسانوں کے دلوں میں دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ انسان کچھ سوچتا نہیں ہے یا ہجرت کا فیصلہ کر لیا یا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر جم گئے ہیں، مشکلیں آ رہی ہیں تو دل میں اس طرح کے بھی خیالات آتے ہیں کہ اتنا گھر بنا ہوا ہے، سب کچھ مطلب کاروبار ہے، جاب ہے، چھوڑ کے جائیں گے تو کیا ہوگا. یہ چیزیں آنا نیچرل ہے دل کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ ساری چیزیں جانتا ہوں اور سنتا ہوں جو تمہارے دلوں کے اندر ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَلَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. آیت نمبر 61. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، یعنی اب وہ نشانیوں کی ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اوپر بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرو، یعنی توکل کرو اللہ پہ. تم نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا تو اللہ پہ توکل کرو. تو کیوں کریں کیوں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں؟ کیونکہ وہ اس لائق ہے. اور کیا چیز ہمیں بتاتی ہے؟ یہ سارے دلائل یہ ہمیں بتاتی ہے جو ابھی آگے آ رہے ہیں. تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا. تو یہاں پہ جو ہے وہ خطاب کا رخ جو ہے وہ کفار مکہ کی طرف جا رہا ہے. اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے؟ مسخر کا مطلب ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے مطلب کہ ایک تو یہ ہے کہ تابع کر دینا. اب تابع نہ بھی ہے، جیسے سورج کو ہم اپنے تابع تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کی انرجی کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو ہمارے لیے اس طرح سے مسخر کیا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکا کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. کفار مکہ کو ڈر تھا نا کہ اگر ہم اس دین کے اندر آ جائیں گے تو ہمارے جو رزق کا انتظام ہوا ہوا ہے، کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے اور وہ جو بھی ان کے سارے بزنس جڑا ہوا تھا، کاروبار سارا اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. بتوں کے مجاور تھے، چڑھاوے چڑھتے تھے، انہی سب کچھ انہی لوگوں کے پاس جاتا تھا، بت تو نہیں لیتے تھے ان کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ رزق تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے. یعنی الحمدللہ یہاں پہ آئے، اس کے دو معنی ہے یہاں پر. ایک یہ کہ یہ سارے کام جب اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے تو حمد کا، تعریف کا، شکر کا، عبادت کا، محبت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ کہ خدا کا شکر ہے کہ تم اس بات کو تو مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اور یہاں پہ بھی ایک بہت خوبصورت ایک چیز آ رہی ہے کہ
जो दुनिया की जिंदगी है ना, जिसके पीछे तुम दीन को सेक्रीफाइस कर दे, दीन को पसे पुश डाल देते हो, उसकी हकीकत क्या है। ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है मगर एक खेल और दिल का बहलावा। असल जिंदगी तो असल जिंदगी का घर तो दारुल आखिरा है, काश ये लोग जानते। यानी दुनिया क्या है, खेल का मैदान है जहाँ पे थोड़ी देर की रौनक लगी हुई है। ये जो दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लहव और लाइब। लहव का मतलब होता है हर वो चीज जो किसी मकसद से बाज रखे और अपने अंदर मशगूल कर ले। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने अंदर मशगूल कर लेती हैं। और लाइव क्या होता है, ये रौनक है, रौनक, तमाशा, एंटरटेनमेंट, दिलों को बहलाने वाला सामान। तो दुनिया की जिंदगी इतनी ही है, थोड़ी देर के लिए दिलों का बहलावा होगा और जैसे खेल खत्म हो जाता है, जैसे एंटरटेनमेंट खत्म हो जाती है, हमेशा तो नहीं रहती, इसी तरह ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तो असल चीज क्या है, आखिरत का घर, काश ये लोग जानते। जब ये कश्ती जब जो लोग कश्ती पर सवार होते हैं, अभी उनको बाहर की निशानियां दिखाई गई हैं, कायनात की निशानियां, अब जरा अपने अंदर झांको। यानी कि इनको कहते हैं अनफुसी, अपने अंदर की नफ्स की निशानी। अब जरा अपने अंदर झांकने को ना इनको मजबूर किया जा रहा है। और ये मिसाल बार बार आती है, जब ये लोग कश्ती पर सवार होते हैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसके लिए उससे दुआ मांगते हैं। फिर जब वो उन्हें बचा कर खुशकी पर ले आता है तो यकायक ये शिर्क करने लगते हैं, ताकि अल्लाह की दीवी निजात पर उसका कुफराने नेमत करें और मजे लूटें। यानी कश्ती का सफर मुश्किल और पुरखतर सफर होता है। कश्ती जब जहाज है या कश्ती है, जब वो पानी में होती है, बस वो फिर अल्लाह के ही हवाले है। तो जब हादसा अगर उसको कहीं पेश आ जाए और लहरों के थपेड़ों के अंदर आ जाए, तो क्या है कि फिर उसकी सूरत में जो नुकसान होता है वो फिर खुश्की की बनिस्बत जो हादसा होता है उसमें ज्यादा नुकसान हो रहा होता है जो पानी के अंदर हादसा होता है। तो उस वक्त जब अल्लाह ताला कहते हैं, जब तुम वहां पे होते हो, जब तूफानों में तुम घिर जाते हो बहरी सफर में, तब तो तुम्हें तुम्हारे बुत याद नहीं आते, क्योंकि तुम्हारे दिलों को अंदर से पता है ना कि बुतों ने करना कुछ नहीं है, करना जो कुछ है अल्लाह ने करना है। तो ये तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे तो अपने नफ्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह एक ही है, कि सिर्फ एक ही खुदा है और वही है जो सबको बचा सकता है। तो तुम्हारे अपने नफ्सों के अंदर वो अल्लाह ताला का सिग्नेचर बना हुआ है, तो तुम कहाँ से फिर धोखा खाते हो। तो फिर क्या है कि जो अब फिर अल्लाह ताला जब तुम्हें निजात देते हैं, फिर तुम उस वक्त कहते हो कि नहीं नहीं, ये तो हमारे फलाने बुत ने किया, ये तो हमारे फलाने बुजुर्ग की बरकतों से हो गया। तो ये चीज है जिसको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। अच्छा, अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा, क्या वो देखते नहीं कि हमने एक पुरअमन हरम बनाया है, हालांकि इसके इर्द गिर्द इसके गिर्दो पेश लोग उचक लिए जाते हैं। क्या फिर भी ये लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमत का कुफरान करते हैं। तो कुरैश की जो नाशुक्री है ना, उसकी मिसाल यहाँ पे दी जा रही है कि इतने यानी अरसे से जो बदअमनी चल रही थी उसके अंदर, अरब के अंदर, तो वो उस बदअमनी को किस चीज ने खत्म किया, इस जगह ने जो हुर्मत की जगह है, वो सिर्फ वो चीज, वो जो हरम है, जो जो काबा के आसपास का इलाका है, सिर्फ वही पुरअमन है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि यही कितनी बड़ी निशानी है कि इस अल्लाह ताला ने इस जगह को फितनों से, फसादों से महफूज रखा हुआ है। तो इसकी हुर्मत को बरकरार किसने रखा हुआ है, तुमने रखा हुआ है? नहीं, ये सिर्फ अल्लाह ही है जिसने इसकी हुर्मत को बरकरार रखा हुआ है। क्या फिर भी ये लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमत का कुफ्र करते हैं। उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या हक को झुटलाए। यानी शिर्क करना क्या है, अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांधना, जबकि वो उसके सामने आ चुका हो। क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नुम ही नहीं है। वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। जो लोग हमारी खातिर मुजाहिदा करेंगे, हम उन्हें अपने रास्ते दिखाएंगे, और यकीनन अल्लाह एहसान करने वालों के साथ है। मुजाहिदे का क्या मतलब है कि अटमोस्ट स्ट्रगल, यानी आजमाइश होती है ना, जब इंसान के ऊपर आजमाइश का वक्त आता है, उसी वक्त वो मुजाहिदा करता है, उसी वक्त ये अटमोस्ट स्ट्रगल होती है। तो उसके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। तो अगर तुम अल्लाह की राह में इखलास के साथ उस कश्मकश का मुकाबला करोगे और अल्लाह की खातिर वो सारे जो चैलेंजेस है और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आजमाइशें आ रही हैं, उनको झेलोगे, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को छोड़ता नहीं है। वो उनकी रहनुमाई फरमाता है और उनके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोल देता है कि हर कदम पे वो उनकी रहनुमाई भी फरमाता है, उनकी मदद भी करता है, और वो अपनी नुसरत भी उन लोगों के साथ रखता है। तो जैसे कि सूरत का आगाज हुआ था कि क्या इन लोगों ने समझ रखा है कि सिर्फ ये कहने पर कि ये ईमान लाए, इन्हें छोड़ दिया जाएगा और आजमाया नहीं जाएगा। तो आप देखें कि आजमाइश, जब इंसान आजमाइश पे उतर जाता है तो अल्लाह ताला ने कहा कि फिर वो क्या बन जाता है, वो मोहसिन बन जाता है, वो एहसान करने वाला बन जाता है। और एहसान करने वालों को अल्लाह ताला अपने रास्तों का पता बता देते हैं। सूरह रूम, ये भी मक्की सूरत है और हिजरत हबशा के बाद नाजिल हुई।
اس کے اندر ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ جیسے ابھی سپر پاورز کا کانسیپٹ ہے نا، کہ ہمارے یہاں جیسے ابھی آج کل تو ایک ہی سپر پاور ہے اور وہ امریکہ ہے، لیکن اس سے پہلے دو سپر پاورز تھیں، رشیا اور امریکہ. اور ابھی جو ہے وہ مختلف اور بھی ملک اس دوڑ میں ہیں کہ ان کو بھی سپر پاور کنٹریز ہونے کی ریس میں شامل کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو سپر پاورز تھیں، ایک ایرانی سلطنت تھی اور ایک رومی سلطنت تھی. تو ان میں نا ٹسل چل رہی تھی بہت ہی عرصے میں، کبھی ایک غالب آ جاتا تھا، کبھی دوسرا غالب آ جاتا تھا. ایرانی کون تھے؟ یہ آتش پرست تھے، یعنی مشرک کہا جا سکتا ہے، مشرک تھے یہ. اور رومی کون تھے؟ یہ نصارہ تھے، یعنی کرسچنز تھے، اہل کتاب تھے. اب ہوا کیا کہ ان کی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ان کے درمیان میں ایک جنگ ہوئی. جب جنگ ہوئی تو ایرانی جیت گئے اور رومی ہار گئے. تو جب رومی ہار گئے تو اب ویسے ہی مسلمانوں کے اوپر جو ٹائم چل رہا تھا نا، وہ بڑا کشمکش کا ٹائم تھا، کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ دبا کے رکھا جا رہا تھا، جو مکہ میں حالات چل رہے تھے. اب جب یہ جنگ ہوئی تو ظاہر ہے جنگ کی خبریں تو مکہ میں آتی تھی. تو مسلمانوں کے دل کن کے ساتھ ہونے چاہیے تھے؟ ظاہر ہے اہل کتاب کے ساتھ، کیونکہ مسلمان خود بھی کتاب والے ہیں اور ان کی ہمدردیاں کتاب والوں کے ساتھ تھی. لیکن مشرکین مکہ کی ہمدردیاں کن کے ساتھ تھی؟ ایرانیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ مشرک تھے اور اہل مکہ بھی مشرک تھے. اب ہوا کیا کہ جب ایرانی سلطنت جیت گئی اور رومی ہار گئے تو انہوں نے بہت زیادہ نا ایسے مذاق اڑایا کہ دیکھو، اگر تم لوگ، وہ بھی اہل کتاب تھے، تم بھی کتاب والے ہو، اگر تمہارا دین اتنا ہی سچا ہوتا تو کیوں ہارتے تم لوگ. تو اس کے اوپر نا یہ والی آیات اتری، یہ جو ابھی ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر میں. اور اس کے اندر ایک پیشن گوئی ہے کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن کچھ عرصہ زیادہ نہیں گزرے گا کہ جب وہ دوبارہ سے غالب آ جائیں گے. تو اور ایسا ہوا بھی، تقریباً کچھ 8-9 سال کا عرصہ گزرا ہے تو دوبارہ سے رومی جو ہیں وہ غالب آ گئے ایران کے اوپر، اور پاسا پلٹ گیا. تو یہ ایک پیشن گوئی تھی قرآن کی جو اس وقت دی گئی، اور وہ اسی وقت لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، تو قرآن کی حقانیت کے اوپر یہ ایک دلیل بن گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی اس مغلوبیت کے چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. یہ ہے جو پیشن گوئی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں، یعنی اسی لڑائی کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی تو جس برے طریقے سے ان کو شکست ہوئی ہے نا، لگتا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اٹھ بھی سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹھیں گے دوبارہ سے. اب یہ جو میں نے آیات جو پڑھی، آیت نمبر 4 میں لکھا ہوا فی بدعی سنین، تو یہ جو بدعی کا لفظ ہے نا، یہ 3 سے 10 سال کے عرصے کے اوپر محیط ہوتا ہے. سنین کا مطلب تو سال ہے. تو 3 سے 10 سال کا عرصہ، یعنی اس ان بٹوین قرآن کی پیشن گوئی یہ تھی کہ اس میں دوبارہ سے یہ غالب آ جائیں گے. اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی جب ابھی وہ مغلوب ہو گئے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار تھا، اور جب وہ غالب آ جائیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوگا. اور وہ دن وہ ہوگا، یعنی کون سا دن؟ جب وہ دوبارہ سے غالب آئیں گے. وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. اب مسلمانوں کو ایک تو خوشی اس بات کی ہوگی کہ وہ دوبارہ چلے، ان کے جو اہل کتاب ساتھی ہیں وہ دوبارہ سے غالب آ گئے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ جب رومی غالب آئے ہیں تو ساتھ ہی جنگ بدر کا معرکہ ہوا تھا، تو مسلمان بھی غالب آ گئے تھے. تو یہ اس کی بھی پیشن گوئی ہے ساتھ میں، وہ بھی سچی ثابت ہوئی. اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. تو کیا ہے کہ ہمارے ہاں چیزیں مشکل ہوتی ہیں نا، اللہ کے ہاں چیزیں مشکل نہیں ہوتی. اللہ نے جو اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے اس کے مطابق کام ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے. تو ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. اب کیونکہ وہ آگے بات چل رہی ہے کہ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو دیکھتے ہیں، یعنی جنگوں میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے. تو لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ان چیزوں میں بڑا انوالو ہو جاتے ہیں، اچھا فلانا جیتا اور فلانا ہارا. تو یہ تو زندگی کا ظاہری پہلو ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور آخرت میں وہ خود ہی آخرت سے وہ خود ہی غافل ہے. یعنی ان کو دنیا کی تو بڑی فکر ہے کہ کون اوپر آ رہا ہے اور کون نیچے جا رہا ہے، کس کا پلڑا بھاری ہے، کس کا پلڑا
वजन में हल्का है, लेकिन अपने पलड़ों की जो आखिरत में होने वाले हैं, कायम होने वाले हैं, उनकी कोई फिक्र ही नहीं है उनको। तो असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी और नाकामी ये दुनिया की हार जीत नहीं है। असल कामयाबी और नाकामी तो आखिरत की कामयाबी है। अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, क्या उन्होंने कभी अपने आप में गौर व फिक्र नहीं किया? अल्लाह ने जमीन और आसमान को और उन सारी चीजों को जो उसके दरमियान है बरहक और एक मुद्दत मुकर्रर ही के लिए पैदा किया। बरहक का मतलब क्या है कि वक्त एक खास मकसद के तहत पैदा किया। हर चीज जो पैदा हुई है वो अपना एक मकसद है उसका पैदा होने का, और वो अपना मकसद पूरा कर रही है, और साथ में ये है कि वो हमेशा नहीं रहने वाली, उसको एक दिन खत्म भी होना है। मगर बहुत से लोग अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं। तो ये है कि अगर इंसान इस दुनिया के निजाम के ऊपर, इस कायनात के निजाम को गौर से देखे, तो दो चीजें तो उसको नुमाया नजर आएंगी कि ये कोई खेल नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा बामकसद और बड़ा डिसिप्लिन निजाम है जो चल रहा है। दूसरी बात ये आएगी कि ये निजाम हमेशा से नहीं था, और ना ही ये हमेशा रहने वाला है। इसे लाजिमन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों बातें जो है किस बात पे दलालत करती हैं? कि आखिरत का दिन आना ही आना है, हर चीज ने एक दिन खत्म होना है और अपने रब के हुजूर हाजिर होना है। मगर बहुत से लोग अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं। क्या ये लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं है कि उन्हें उन लोगों का अंजाम नजर आता जो उनसे पहले गुजर चुके हैं, यानी वो जो पिछली पुरानी बस्तियां जो तबाह कर दी गई, वो इनसे ज्यादा ताकत रखते थे। उन्होंने जमीन को खूब उधेड़ा था और उसे इतना आबाद किया था जितना इन्होंने नहीं किया। जैसे आद थे, जैसे समूद थे। ये अरब तो खेमों में रहते थे और कच्चे कच्चे घर थे इनके, लेकिन समूद ने क्या किया? तो वो तो पहाड़ों को तराश तराश के घर बनाते थे। आद अपने महलों की वजह से मशहूर थे, और जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि हजरत हूद ने उनसे कहा कि जहां पे तुम्हारा दिल करता है एक लाइजानी किस्म की इमारत बना लेते हो। तो वो तो बहुत ज्यादा एडवांस थे तुमसे, तो उनका ये हाल हो गया, तो तुम अपने आप को किस खातिर में रख रहे हो? उनके पास उनके रसूल रोशन निशानियां लेकर आए, मगर अल्लाह इन पर जुल्म करने वाला ना था, मगर वो खुद ही अपने आप पर जुल्म कर रहे थे। क्या जुल्म किया उन्होंने? उन्होंने निशानियों को नहीं माना, रसूल का इनकार किया, यानी उन्होंने अल्लाह ताला का इनकार कर दिया। आखिरकार जिन लोगों ने बुराइयां की थी, इनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। इसीलिए उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया था और वो उनका मजाक उड़ाते थे। यानी उनके लिए बातें करके सुनवाई जा रही हैं अहले मक्का को कि देखो, तुम्हारे ऊपर भी ये सारी सिचुएशन आ सकती है। अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, आयत नंबर 11। अल्लाह ही खल्क की इब्तिदा करता है और वही इसका इयादा करेगा, फिर इसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे जब वो सात बरपा होगी। व यौम तक़ूमु सा यानी वो घड़ी जिसमें सब तहस नहस हो जाएगा, यानी कयामत के जो आने का पहला स्टेप है ना, जब पहली दफा सूर में फूंक मार दी जाएगी, तो जो सारा निजाम बिगड़ेगा ना, खत्म होगा जो सारा निजाम, उसको सा कहा जाता है। तो जब सा बरपा होगी या सात बरपा होगी, उस दिन मुजरिम मायूस होकर रह जाएंगे। इनके ठहराए हुए शरीकों में से कोई इनकी सिफारिश ना करेगा। यानी इतना इतना सदमा होगा उनको कि वो बिल्कुल ऐसे जैसे शौक में नहीं चला जाता इंसान, के कोई होश नहीं रहती, ये क्या हो गया मेरे साथ। और जाहिर है पुरानी बातें भी फिर माइंड में आ रही होती हैं जो पहले सुनी हुई होती हैं कि अच्छा हमें तो इसके बारे में बताया भी गया था, तो एकदम उनको सदमे से वो दम बखुद हो जाएंगे। इनके ठहराए हुए शरीकों में से कोई इनका सिफारशी ना होगा, वो अपने शरीकों के मुनकर हो जाएंगे। जिस रोज वो सात बरपा होगी, इस रोज सब इंसान अलग ग्रोहों में बंट जाएंगे। तो सात के बारे में एक देख लेते हैं कि नफ़्ख़े अव्वल उसमें शामिल है, फिर वो सब मखलूक खत्म हो जाएगी, और जितनी भी जमीन में जिंदा मखलूक होगी वो सब खत्म हो जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, सारा निजाम चेंज हो जाएगा। जो अभी हमें ये फिजिकल सिस्टम नजर आ रहा है ना, ये सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा सूर में फूंक मारी जाएगी। जब दोबारा सूर में फूंक मारी जाएगी, तो सारी जो इंसान है, मखलूकात हैं, वो जिंदा हो जाएंगी दोबारा से। और अब जो है वो यानी हशर का दिन होगा, जमा होने का दिन होगा, अल्लाह ताला के सामने हाजिरी का दिन होगा। उस वक्त जो जमीन की सिचुएशन होगी ना, वो अलग होगी, यानी जमीन की जो साख्त है वो भी बदल जाएगी। ये ऐसी नहीं होगी जैसी अभी इस वक्त है। पहाड़ नहीं होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, जैसे रोटी होती है उस तरह से स्ट्रेट हो जाएगी। तो जिस रोज सात बरपा होगी, इस दिन इंसान अलग ग्रोहों में बढ़ जाएंगे। कैसे? दो ग्रोह होंगे मेनली, तो एक वो जो मानने वाले होंगे और एक वो जो मानने वाले नहीं होंगे। जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, वो एक बाग में शादाओं फरहा रखे जाएंगे। वो कौन सा बाग होगा? वो जन्नत का बाग होगा। और जिन्होंने कुफर किया, वो हम और हमारी आयत को और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया, वो अजाब में रखे जाएंगे।
फसुब्हान अल्लाह हीना तमसून वहीना तुस्बिहून, बस तस्बीह करो अल्लाह की जब कि तुम शाम करते हो और जब तुम सुबह करते हो, और आसमानों और जमीन में उसी के लिए हम्द है, और तस्बीह करो इसकी तीसरे पहर जब तुम पर जुहर का वक्त आता है। यानी इसमें अब देखिए कि नमाजों के जो औकात है ना, वो चार औकात तो वाज़े तौर पे बता दिए गए, कौन सा, एक तो सुबह, एक एक शाम का, और एक ये है कि दोपहर का वक्त, और रात भी, शाम के वक्त में रात भी शामिल होगी। तो जो हमने पहले भी पढ़ी है सूरह हूद और बनी इसराइल में, जो आयात है नमाज के औकात के बारे में, उनको मिला के पढ़ें तो पूरे 5 औकात निकल आते हैं उसमें। वो जिंदा करेगा मुर्दों को, वो जिंदा को मुर्दे में से निकालता है और मुर्दों को जिंदा में से निकाल लाता है, और जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदगी बख्शता है, इस तरह तुम लोग भी निकाल लिए जाओगे। तो ऊपर बात हुई कि अल्लाह ताला की हम्द करो, उसकी तस्बीह करो। तो क्यों करे उसकी हम्द और तस्बीह? क्योंकि वो जितनी भी निशानियां आगे दी जा रही हैं उनके ऊपर गौर करो तो तुम इसी नतीजे पे पहुंचते हो कि हाँ वही एक जात है जो हम्द के लायक है। उसकी निशानियों में से है कि इसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर जगह जग तुम बशर हो कि जमीन में फैलते चले जा रहे हो। यानी हजरत आदम और हवा, हजरत आदम से बेसिकली तो आगाज हुआ था ना, उसके बाद देखेंगे हजरत हवा आई, किस तरह से फिर पूरी की पूरी मखलूक दुनिया में फैली और पूरी की पूरी जमीन भर गई। और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां बनाई ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो। यानी बीवी का काम क्या है? शोहर के लिए बायसे सुकून होना, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। तो ये अल्लाह ताला का खास फजल है कि सिर्फ ये जो निकाह का रिश्ता है इसमें अल्लाह ताला ने बाहमी मोहब्बत भी पैदा कर दी है, केयर पैदा कर दी है, एक दूसरे के लिए एहसास और हमदर्दी पैदा कर दी है। तो ये सारा का सारा अल्लाह ताला की रहमत का मजहर है। यकीनन इसमें बहुत सारी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तो आप देखिए इंसान को तो अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया था, तो मिट्टी में तो कोई किसी किसी किस्म के जज्बात नहीं होते, लेकिन इंसानों को, जिस इंसान जब बना है उस मिट्टी से, तो उसमें जज्बात भी हैं, उसमें एहसासात भी हैं। तो ये सारा कुछ कैसे हो रहा है? और उसकी निशानियों में से आसमान और जमीन की पैदाइश, और तुम्हारी जुबानों और तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ है। यकीनन इसमें बहुत सारी निशानियां हैं दानिशमंद लोगों के लिए। तो क्या है कि पूरी तरह अगर हम इसको वो समेटें कि एक आदम और एक हवा की औलाद, लेकिन किस तरह आप देखें कि एक वैरायटी है रंगों के अंदर, शक्लों के अंदर, मिजाजों के अंदर, फिर जुबानें अलग अलग हैं, जिसका अल्लाह ताला ने खास तौर पर जिक्र किया है कि तुम्हारे रंगों में और जुबानों में फर्क है। और आप देखें कि ये